बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस्लामाबाद 1964 में बना ये शहर बड़ा प्लान किया गया। अयूब खान के दौर में कराची से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया गया। तब से अब तक इस शहर में ने बहुत कुछ देखा है। ये शहर एक वाहिद प्लान सिटी है, दुनिया का सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल है लंदन के बाद। और यहाँ पे फिर बिल्डिंग्स बनी थी उस वक्त, जैसे आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मैरियट होटल इस्लामाबाद की है। इसकी एक अलग कहानी है जो कि सदरुद्दीन हाशवानी ने अपनी किताब सच का सफ़र में लिखी है कि वो पहले ट्रेडिंग के बिज़नेस में थे, ज़ीरो से शुरू हुए और पैसा बनाते बनाते एक मकाम पे आके उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अब किसी ऐसे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए कि जिसमें अंदर मैं एक कोई एस्टैब्लिश बिजनेस हो। ट्रेडिंग में कभी ऊपर नीचे होता था। दूसरी बात यह कि हालात बड़े असर करते थे। तो फाइनली देर ही रियलाइज कि मैं कराची में होटल बनाता हूँ। उनके पास एक ज़मीन थी जो उन्होंने किताब में लिखा है कि वो मैंने अपने कोई एक्सपर्ट्स को दिखाई कि यहाँ मैं होटल बनाना चाहता हूँ। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये जगह छोटी है, ये जगह मुनासिब नहीं है होटल के लिए जिस तरह का आप सोच रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि चले कराची में मैं कोई और जगह ढूंढता हूँ। तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में लोगों को इनकरेज कर रही थी कि यहाँ पे होटल बनना चाहिए, कोई प्राइवेट पार्टी बनाए, सो दैट कि जो भी स्टेट गेस्ट वगैरह होते हैं या अदर इवेंट्स होते हैं तो वो यहाँ हो सकें। उस वक्त कोई होटल यहाँ था ही नहीं। तो सदरुद्दीन हाशवानी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद आया, हमने जाके मुख्तलिफ जगह देखी, बहुत सारी जगह अवेलेबल थी। तो फाइनली उन्होंने फैसला किया कि ये पहाड़ों के बिल्कुल सामने जगह है जहाँ पे होटल बनना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने ये मैरियट होटल बनाया। और उसके बाद वो कहते हैं मैंने कराची में बनाया। और उसके बाद वो कहते हैं कि पीएसएल की एक अलग उन्होंने कहानी लिखी है कि जो पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट था, 4 इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स की चेन थी जो कि गवर्नमेंट चला रही थी और लॉस में थी। तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उसको प्राइवेटाइज कर दे। तो 3 लोग थे जो कि लेने के लिए इंटरेस्टेड थे। एक तो हारूस थे जो डॉन अखबार वाले हैं वो, और एक और कोई वजीर थे उस वक्त के सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर। और उस वक्त के वजीर ख़जाना इस जो थे जो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बने, उन्होंने ये सारा काम करा ज़ियाउल हक दौर के अंदर। उन्होंने बड़ा शफाफ तरीके से ये सारी जो थी प्राइवेटाइजेशन वाला प्रोसेस जो है वो फाइनल किया। क्योंकि दोनों जो सदरुद्दीन हाशवानी कहते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और मेरे एडवांटेज ये था कि मैं एक होटल रन कर रहा था और दूसरा बना रहा था। लेकिन मुझे ये दिया गया तो वो मुझे मेरिट पे दिया गया। तो उस वक्त के जो सदर इसाक खान जो बाद में सदर बने, उस वक्त वो वजीर ख़जाना थे और उन्होंने बताया कि बड़े वो ईमानदार शख्स थे। तो बहरहाल वो कहते हैं कि फिर मैंने वो पीएसएल भी ले लिया। तो पीएसएल लेने के बाद एक और दिलचस्प कहानी ये है कि पीएसएल जब लिया तो इंटरकॉन्टिनेंटल चेन जो अमेरिका से हैं वो आ गए मेरे पास। उन्होंने कहा जी ये तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है साल का वो ख़त्म होने वाला है, तो अब आपको इतने $1 मिलियन देना होगा सो दैट कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल का जो टैग है वो आपके होटल्स पे ये पीएसएल वाले सारों में रहे, जिसमें पीसी पिंडी था, पीसी लाहौर था और पीसी पेशावर था या कोयटा था, इस तरह 4 थे। तो वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि सदरुद्दीन हाशवानी कहते हैं कि मैंने फैसला किया कि मैं खुद अपनी होटल चैन जो है ना उसका मैं खुद ब्रांड बनाऊंगा। तो उन्होंने जो $1 मिलियन मांगे थे तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अब ऑपरेशनल सारी एक्टिविटीज़ मैं करूंगा, नाम आपका रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह हमें कबूल नहीं है, हमारे जो ब्रांड नेम है उसके ऊपर प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये फीस पे करेंगे तो फिर हम आपको सर्विसेज देंगे, अदरवाइज हम नहीं दे सकते। तो कहते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो आए उनको मैंने बड़ा खाना खिलाया। खिलाने के बाद मैंने उन्हें कहा कि हमने फैसला किया है कि हम खुद जो है ना अपना पर्ल कॉन्टिनेंटल के नाम से अपना ब्रांड लेके आ रहे हैं, पीसी के नाम से। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो प्रॉब्लम ये थी कि 30 दिन रह गए थे, उसमें होटल शुरू करना था। उसके चम्मच जो से लेके हर चीज़, बोर्ड, बैनर्स, एवरीथिंग, क्रॉकरी, हर चीज़ के ऊपर जो है वो पीसी लिखा होना चाहिए था क्योंकि ब्रांड था, बना रहे थे नया। तो 30 दिन के अंदर वो कहते हैं हमने ओवरनाइट सारी चीज़ें मेरी टीम ने मिल के हमने उसको किया और हम फाइनली 31वें दिन के ऊपर हमने अपना वो परचम लहरा दिया पीसी का वहाँ पे। और इस तरह से पीसी की जो नई चेन है जो बाद में उन्होंने और पीसी बूरबन भी ले गए और फिर वो अभी उधर भी मुजफ्फराबाद भी ले गए और काफ़ी जगहों पे। फिर उन्होंने बाहर के जो अपने होटल के एक्सपीरियंसेस थे उनका जिक्र किया कि मैंने अमेरिका में जाके होटल लिए, वहाँ मैंने किस तरह से काम किया। तो काफ़ी दिलचस्प किताब है कारोबारी लोगों के हवाले से। लेकिन ये जो तस्वीर है ये मैंने देखी तो मुझे ये सारी कहानी रिफ्लेक्ट कर गई कि एक बंदा जो कि पहले बहनोई के साथ बिजनेस में आया और बहनोई ने चंद लाख
چوری کا الزام لگا دیا اور اس کی صدر الدین آشوانی کی والدہ نے کہا کہ نہیں ہمارا رشتہ ہے, آپ نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا, تو وہ وہیں سے چھوڑ کے انہوں نے نئے سرے سے بزنس سیٹ اپ کیا, اور بزنس اس چھوٹے لیول سے شروع کیا کہ یعنی وہ جو پاکستان اسٹیل کی جو پتریاں ہوتی تھیں, وہ جو اسٹیل کی جو پیک کرنے کے لیے وہ وہاں سے انہوں نے آرڈر لیے اور لوگ پورے پاکستان میں بھیجتے تھے. یعنی ہر پھر چاول رائس کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا پروجیکٹ کہ یہ ایک انہوں نے لکھا کہ فرانسیسی ایک ان کو چاہیے تھے چاول, اور انہوں نے مجھ سے ایکسٹرا پرائس پہ لیے, اور میں نے انہیں بعد میں پوچھا کہ مارکیٹ میں تو کم پیسے پہ اویلیبل تھے, کراچی میں وہ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کی ساکھ چیک کی تھی کہ یہ بندہ ہمیں ڈلیور کر سکتا ہے, ادروائز اگر ڈلیوری میں پرابلم ہوگا تو ہمارے لیے مسئلہ تھا. تو اس میں ان کو بہت کروڑوں روپیہ بچا اس وقت. تو اس طرح سے زیرو سے شروع کر کے انہوں نے ایک سکسیسفل بزنس بنایا, اور پاکستان کے جو 4 بلینئرز ہیں ان میں ان کا نام ہے, صدر الدین آشوانی ہیں, اس میں ملک ریاض ہیں, میاں منشا ہیں, اور شاہد خان جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں لیکن وہ پاکستانی نیشنل ہیں. تو یہ 4 لوگ جو ہے نا ڈکلیئرڈ بلینئرز ہیں پاکستان کے. ہندوستان میں کوئی 169 ہیں, امریکہ میں کوئی 1000 کے قریب ہے. تو یہ کہانی بڑی جو ہے نا دلچسپ ہے, جو کہ یہ ہوٹل میریٹ سے شروع ہوئی, اور پھر وہ بلکہ اس سے پہلے کہاں سے کہاں شروع ہوئی اور کہاں سے کہاں پہنچی. بزنس میں یہی ہے, بزنس ایک بہت بڑی دنیا ہے, جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں آپ پہنچ سکتے ہیں. دنیا بھر آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے بینگ اے بزنس مین ون ون سوچنا ہے. جب آپ اگلوں کا فائدہ سوچ رہے ہوں گے تو کوئی بھی بیوقوف اپنا نقصان نہیں کرے گا, وہ آپ کا بھی فائدہ کرے گا. تو بزنس میں یہی چیز ہے. اگر پاکستان میں زیادہ لوگ بزنس کی طرف آ جائیں تو پاکستان کی بہت بھلائی ہو سکتی ہے, پاکستان کی بہت پیسہ یہاں پہ ویلتھ جنریشن ہو سکتی ہے. دیکھیے ڈالرز کی شارٹ ہے نا پاکستان میں, تو ڈالر 3 طریقے سے آتے ہیں. پہلے طریقے سے ڈالر آتا ہے کہ جو ریمیٹنسز لوگ بیچتے ہیں, دوسرے طریقے سے ڈالر آتا ہے جو ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں, تیسرے طریقے سے ڈالر آتا ہے جب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. یہ 3 ہی طریقے ہیں ڈالرز لانے کے جو کمی نہ ہو, پاکستانی پیسہ اسٹرانگ ہو. اس کے لیے اگر بزنس مین یہاں فلورش کریں گے تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ضرور آئے گی پاکستان میں, کیونکہ دنیا بھر میں انویسٹمنٹ کا فائدہ ہے, پاکستان میں تھوڑا زیادہ ہے ان کے مقابلے میں. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو رجیم چینج کرنے والے بادشاہ ہیں, ان کو اللہ کوئی خدا خوفی دے کہ یہ بادشاہ جو ہیں اپنے نظام کے اندر, اپنی بیرکوں کے اندر کام کریں, پاکستان کو چلنے دیں, پاکستان کو اسٹرانگ ہونے دیں, یہاں بزنس کو فلورش ہونے دیں. اور ماضی میں ہم نے دیکھ لیا ضیاء دور میں کیا ہوا, مشرف میں کیا ہوا, یعنی اتنے بڑے بلنڈرز کیے ان فوجیوں نے, لیکن پاکستان کو لولا لنگڑا کر کے کھڑا کر دیا. آج $2 ارب ہمارے بینک میں رکھنے کے لیے سعودی عرب نے دے دیا ہے ادھار 4% سود کے اوپر. آپ دیکھیے کہ ہم روزانہ 45 ارب کا روزانہ قرضہ لے رہے ہیں. 45 ارب روپے صبح اٹھتے ہیں ہم قرضہ لیتے ہیں اور پھر ہمارا نظام چلتا ہے. تو اس کا کیا ہوگا؟ قرض کی اکانومی دنیا میں کوئی کامیاب اکانومی نہیں ہے. تمام دنیا اپنے پیسوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. آپ بھی اگر اپنے کاروبار میں اپنے پیسے پہ ہیں تو آپ شہنشاہ ہیں, بادشاہ ہیں. لیکن اگر آپ قرضے کی اکانومی کے اوپر کھڑے ہیں تو آپ کی عزت نا عزت ہے, آپ کے دروازے پہ لوگ لینے والے جمع رہیں گے, آپ کسی وقت بھی دیوالیہ ہو سکتے ہیں. لیکن خدا ان لوگوں کے ہوش میں یہ باتیں ڈالے کہ جو اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. آج کی ایک تصویر ایک کہانی کے ساتھ شکریہ. السلام علیکم.